वयस्क महिला ये समस्त स्वतंत्र व्यवस्था होती एवं डाक्तरी टीम रिलीफ सेंटर मानकु अच्छी जो माने बन्या समय असुस्थ होती चिकित्सा कथा से बुझुंट केटेल पशु संपद 20टा जगार स्वतंत्र व्यवस्था कराई एवं एथिरे चाउल चूड़ा गुड़ ठारू आरंभ करी रोषई खाद्य मध्य लोकों को परिवेशन होउची जो जगार पानी घेर भितर लोक अच्छी किंतु रिलीफ सेंटर को आसवा अमंग होउचंती सेमानक पई मध्य सुखिला खाद्यर व्यवस्था आमे करिछु एवं ये बन्या प्लावित अंचल रे मध्य विभागीय अधिकारी माने ओड्राफ एनडीआरएफ एवं फायर सर्विसेस रा सहयोग रे लोकों पाखक सुखिला खाद्य मध्य पहुंचाउछंती ये क्रम रे विभिन्न नदीर जो जलपतन वार्निंग लेवल थारू ऊपर थिला डेंजर लेवल थारू ऊपर थिला सेटा धीरे 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 कमिबा आरंभ कलानी देवी नदी कुशभद्रा इब ब्राह्मणी बैतरणी बुढ़ापलंग सुवर्णरेखा वंशधारा ऋषिकुल्य जलका ये सबु स्थान रे डेंजर लेवल उपरे जो जलपतन थिला सेरा धीरे धीरे जलपतन डेंजर लेवल तलकू कमी गलानी एवं गत 24 घंटा ओडिशा सुखिला थिला काली आमे गला बेलकू भी आमे कोनसी जगह वर्षा देखिबा पई पाइलु नाही अन्य पक्षरे सनसाइन ब्राइट सनसाइन थिला एवं ताप मध्य अनुभव होउतला आकु मध्य 24 घंटा 1 तारीख पर्यंत वृष्टिपात केवल रायगड़ा नवरंगपुर मालकानगिरी एभलिया किछि अंचल रे अछि स्वल्प वृष्टि अछि नहले 1 तारीख पर्यंत ओडिशा मोटामोटी कम वृष्टिपात किंबा सुखिला रहइबो तेणु विपद टलिबाटा आरंभ कलानी केवल गोटे नदी महानदी जो नदीर जलपतन बढ़िबारे लागिछि गत काली पर्यंत मात्र 2टा गेट खुला थिला एवं नदी हीराकुद बंध भीतर को छत्तीसगढ़ पटरू 3,69,322 क्यूसेक जल पशुला एवं जेहेतु नराज पाखरे पानी 7 लाख क्यूसेक पाखापाखि पहुंचुला बाकी शाखा नदी मानकर माध्यम तेणु 2टा गेट खुला थिला एवं 65,543 क्यूसेक जल निष्कासन होउतला एबे आज सकाळे आउरी 10टा गेट हीराकुदरू खोलिलानी जा फल गेट खोलिबार संख्या हला 12 ये 10टा गेट खोलिबा फल आहुरी 1.5 लाख क्यूसेक पानी हीराकुदरू निष्कासित हबो एवं नराज मुहा हेबो किंतु नराज रे पहुंचिया अति कम 40 घंटा पाखापाखि पानी को लागिबो तेणु एबे धीरे धीरे करी नराज रे मध्य जो जलपतन थिला सेटा मध्य कमिबाटा आरंभ कलानी ये पानी पहुंचला बेलकू होतो आहुरी पानी नराज थारे कमी जाइथिबो आवश्यक पड़ले आहुरी किछि गेट मध्य आकु संध्या बेलकू खोला जाई पारे से बाबद रे जलसेचन विभाग तार संपूर्ण मॉनिटरिंग पॉइंट टू पॉइंट से माने मॉनिटरिंग करूचंती जल संपद विभाग रो अधिकारी माने सचिव एवं मुख्य जंत्री से माने ये बाबद रे प्रत्येक मुहूर्त रे तार अध्ययन करूचंती एवं ताकू मॉनिटरिंग करूचंती आमे आशा करूछु जे आगामी 24 घंटा भितरे परिस्थिति रा आहुरी सुधार आसीबो आज जो बैठक थला जोठी पुतरे आमे जो जो जगह रे पानी अछि कलेक्टर मानको 3 दिन हो गलानी 3 दिन पर प्रकृति वीडियो मनकर क्षमता न थाए रिलीफ केन्द्र माने चलेबा पई जिलापाल माने 7 दिन पर्यंत चले पारिबे किंतु आज आम सबु जिला को निर्देश देइछु जे जेते बेला पर्यंत पानी घेर रे थिबा गां सबु संपूर्ण जलमुक्त न हेबो एवं घर को फेरिकरी लोकन को तांकर
चुली रे रांधिबार परिस्थिति न उपजीव सेति दिन पर्यंत आमे रिलीफ सेंटर माने चलैबू। तेणु लोकंकु हमकु परामर्श दउछु आमे पानी भितरे रहंतु नाही, जलबंदी भितरे रहंतु नाही। बहुत समय पानी 4 फुट पानी थिबा सत्वे गाड़ी मोटरसाइकल एवं 4 चक्किया जान मध्य चलेबार खबर आम पाखु आसुची। जीवन बहुत मूल्यवान, कौनसी रिस्क उठांतु नहीं। वयस्क महिला एवं छुआ माने सेमाने बेसी vulnerable, तेणु सेमानकु आदो पानी घेर भितर आदो रखंतु नहीं। निकटतम रिलीफ सेंटर को पळे आसंतु, पानी सला परे आपण फेरिबे। पानी थिबा समय मध्य साप कामुडार मध्य गुटे अभियोग आइस्तिला, किंतु तुरंत चिकित्सा पाइबा फल से वर्तमान सुरक्षित अछि। जिते पानी कमी कमी जीव साप उपद्रव मध्य आरंभ होइजिव। तेणु साप ठारू मध्य दूर रहिबार बाट हला जे समस्ते रिलीफ सेंटर को पळे आसंतु। आज स्वास्थ्य विभाग सचिव मध्य उपस्थित थिले, कृषि विभाग सचिव मध्य उपस्थित थिले एवं पशुपालन विभाग अधिकारी माने मध्य उपस्थित थिले, पानीय जल विभाग अधिकारी माने मध्य उपस्थित थिले, जल संपद विभाग अधिकारी माने उपस्थित थिले, मुख्य शासन सचिव मध्य उपस्थित थिले, एसआरसी मध्य उपस्थित थिले आज बैठक रे। एवं समस्तंकर जो प्रत्येक घंटारे परस्पर सहित आलोचना एवं नोट्स रो एक्सचेंज से फल ये बन्या परिचालना बहुत सफल होईची। गुड़िए जगार फायर सर्विसेज टीम मध्य चमत्कार काम करछिंदी। प्राय 800 लोकों को एवं 800 लोकंकर बाहर बहुत पशु संपद को मध्य विपद संकुल अवस्था से माने उद्धार करी सुरक्षित जगार पहुंचे। एठी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू मध्य कथबार्ता करिसेंती। कृषि विभाग अधिकारी मानकर संगे पूर्व से कृषि विभाग दायित्व मध्य थिले। तेणु जो मानकर फसल नष्ट होईची से माने आदौ व्यथित विचलित होंतु नहीं। सेमानकर क्षतिपूरण बाबद रे मध्य पानी ड्रेन आउट हला क्षणी 72 घंटा भितरे राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग मिलित उद्यम रे सर्वे काम क्षयक्षतिर सर्वे काम समाप्त करिया पई आमे निर्देश देइछु। जिते रिपोर्ट गोटे पर गोटे रिपोर्ट क्षतिपूरण आसुथबो, डैमेज आसुथबो, हमर क्षतिपूरण राशि मध्य आमे पहुंचौथु। सेतिरे जो मानकर फसल नष्ट होईची, धान फसल आरंभ होइतला बिहुड़ा समय मध्य बहुत अंचल पानी घेर भितर अच्छी नष्ट होइतिबो। सेमानकर पई मध्य आमे स्वल्प मियादी बिहनर मध्य व्यवस्था करूछु। बिहन मध्य जोगे दिया जीव स्वल्प मियादी एबे जोंटा अछि 130 दिन जोंटा अछि ताकू आमे 75-80 दिन रे जो बिहन व्यवहार कले फसल हुए ताकू आमे लोकन को जोगेबू। एवं चाषी मान पई कंपोजिट पैकेज कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग मिलित भाव में कंपोजिट पैकेज व्यवस्था करूँ। जो व्यवस्था आमे लोकों पाखरे पहुंचेबू। क्षतिपूरण देवारे गुड़िए जगार पनीपरिया क्षतिग्रस्त होईची। आपण मानकर माध्यम आमे बहुत चाषी मानकर प्रतिक्रिया देखुलु, जो माने भांगी पड़ीचंती केते परिश्रम एवं सेटा पुणी विभिन्न सोसाइटी ऋण करके जो माने चाष करथिले से माने मुंडरे हाथ देखि बइचंती। मोर सेमानकु परामर्श आदौ व्यथित विचलित होंतु नहीं। ये सरकार आपनकर सरकार आपनकर संगे अछि एवं ये दुर्दिन समय आपनकर जो क्षति से क्षति भरणा करिया पई मध्य आपनकर संगे ये सरकार रहिबो। हमर नियमावली भितरे जहाँ संभव हो पारिबो से क्षतिपूरण राशि आमे देबू। राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग अधिकारी माने जो माने ये मूल्यांकन करिवे क्षतिर सेमानकु मध्य निर्देश दिया होईची जे मानविकता दृष्टिकोण रु जो क्षति माने होईची ताकू ब्लॉक रे जदि अल्प क्षति मध्य होइतिबो ताकू मध्य लघु नकरी करी तार मध्य रिपोर्ट दियंतु। क्षति क्षति कम क्षति हेतिले मध्य क्षति, बेसी क्षति हेतिले मध्य क्षति एवं क्षतिपूरण देबा पई सरकार प्रस्तुत अछि। सेतिरे अधिकारी जो करंतु। एवं शेष विषय हला जे एबे धीरे धीरे पानी कमिबा परे जेते वाटर बॉडीज थिला ट्यूबवेल माने मध्य पीआर डिपार्टमेंट रो अधिकारी माने मध्य उपस्थित थिले। हजार हजार संख्या रे जोंठी पानी कमी गलानी सेते ट्यूबवेल रो रिपेयरिंग मध्य सरी गलानी। जोंठी उठा जलसेचन पाई मध्य बोरवेल व्यवहार करथिले तार मध्य रिपेयरिंग गुड़िए जगह आरंभ होलानी। जेते लोकंकर व्यक्तिगत बोरवेल थिला किमा जेते सरकारी बोरवेल थिला ये समस्त रिपेयरिंग युद्धकालीन भित्तिरे हेबो।
ଏବଂ ଯେଉଁ ୱାଟର ବଡିଜ୍ ଥିଲା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଥିଲା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକରି ଥିଲା କିମ୍ବା ବନ୍ଧ ଥିଲା କଣ୍ଟା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଦରକାର କ୍ଲୋରିନ୍ ଦରକାର ଚୂନ ଦରକାର ସେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପହଞ୍ଚା ହେବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ପୁରା ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ କଳୁଷିତ ପାଣି ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଦୌ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫୁଟେଇକିରି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ବୟସ୍କ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଆଦେଶନାମା ଅଛି ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଇଏ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଯେତେ ପାରଫେକ୍ଟ ହେବ ସେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ରହିକି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଟି ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୁକ୍ତ ଲୋକେ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ରହିବା ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ରହିବା ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରହିବା ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ହେବା ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏବେ ତ 12ଟା ଗେଟ୍ 2ଟା ଖୋଲା ଥିଲା 10ଟା ଖୋଲା ହେଲାଣି ଏବେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିବ 1.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଆସିବ ବହୁତ ନୁହଁ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 1.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ମୁଣ୍ଡଳିରେ ନରାଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନରାଜର ଯେଉଁ ପାଣିର ଜଳପତନ ଅଛି ସେଟା ଆହୁରି କମି 40 ଘଣ୍ଟା ବେଳକୁ ଆହୁରି କମି ଯାଇଥିବ ତେଣୁ ଇଏ 1.5 ଲକ୍ଷ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି 8 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଛୁଇଁବ ବୋଲିକି ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ପଡ଼େ ସେପଟେ ବି ଠିକ୍ ଉଲ୍ଟା ହେଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ମହାନଦୀର ଛତିଶଗଡ଼ ପଟରେ 50% ଲମ୍ବା ନଦୀ ଏବଂ ମହାନଦୀ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆମ ପଟରେ 50% ତେଣୁ ସେଠି ବି ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ସେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା ସେ ପାଣି ଆସୁଛି ଆସିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଆଉ ପାଣି ଆସିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ହୁଏତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲିପାରେ କିଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଆହୁରି 50,000 କିମ୍ବା ଲକ୍ଷେ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ନରାଜରେ ଆମେ ଅନୁମାନ ଲଗାଉଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ସେଟା ଅଲରେଡି ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଥିବ ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ 10 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଟକ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରକୃତି ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମ ହାତରେ ନାହାନ୍ତି ପାଣି ଆସିବ ଆମେ କେତେ ପାଣି ଆସିବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କେତେ ପାଣି ଆସିପାରେ ତାର ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଲଗେଇକିରି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ଲାନିଂ ଇନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ ଇନ୍ ଡିଟେଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ ଇନ୍ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ ଯଦି କରିବା ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ସୁଧାର ଆସିସାରିଥିବ ଏବଂ 2 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଲଗା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ଅଛି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସିବ ସେଟା କିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବ ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ମୋଟାମୋଟି ସେଥିରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଯେଉଁଠି ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଅଧିକ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏଠି କୋରାପୁଟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଜପତିରେ ଏଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇକି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାକୁ ବାଦ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଫର୍ ଦି ଟାଇମ୍ ବି ହେବ ନାହିଁ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି ପାଣି ଏତେ ପାଣି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହୀରାକୁଦ ଠାରେ ଆମେ 26.44 ଫିଟ୍ ପାଣି जोटा कि डेंजर लेवल उपरे थिला नराजरे एबे मध्य डेंजर लेवल उपरे अछि याटा धीरे 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 कमिबाटा आरंभ हबो एवं एपटे गुटे पटरे कमिबा आरंभ हबो सेपटु पानी आसीबाटा मध्य आरंभ हबो
ଏବଂ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଯେତେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଣି ହୁଏତ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଥିବ ନରାଯିବ। ତେଣୁ ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆମେ ୱାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟାକୁ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ଲାଇନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଟକକୁ କହିଛି, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଇଏ 5ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ହେଇଛି ପୂର୍ବ ଅନୁମାନକୁ ନେଇକରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ କରିକରି ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଯଦି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏବଂ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ତା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଉ। ଘାଇ ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ଘାଇ ହେଇଛି ଏବଂ କାନପୁରରେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଘାଇ ହେଇଥିଲା। ସେଟା ସେ ଘାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଇ ଉପରେ ପାଣି ଯିବାଟା କମିଗଲାଣି। ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଜପୁରରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘାଇ ହେଲା, ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ଘାଇ ହେବା ଫଳରେ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ତାର ପରିମାଣ କମ୍ ହେଲାଣି, ଟିକେ ବାଲିବସ୍ତା ଫାଲିବସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଏତିକି ଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ରୋତରେ ତାକୁ ମରାମତି କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲନରେବୁଲ୍ ଜାଗା ସବୁ ଅଛି, ପୁରୁଣା ଘାଇ ସବୁ ଅଛି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଘାଇ ସବୁ ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ମାଗିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ କେମିତି ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ ମଜବୁତ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପାଣି ଯାଉଛି ଏବଂ ରୋଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ସେ ରୋଡ୍ ସେ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ରୋଡ୍ ସେ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଉଥିବା ରୋଡ୍ ମାନଙ୍କୁ ରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ଅର୍ଥ ରାଶି ମଞ୍ଜୁର କରିବୁ ସେ ରୋଡ୍ଟାକୁ ଉଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ। ବହୁ ସମୟରେ ପୋଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତଳ ରହିଗଲାଣି, ପାଣି ଉପରେ ପଳାଉଛି। ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ୱାଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। NHA ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଯୋଗରେ ଅଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ NH49 ମଧ୍ୟ ଉପରେ ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ କରିବାଟା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ସେଭଳିଆ ଯେତେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଛି ପାଣି ଭଲନରେବୁଲ୍ ପାଣି ଉପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଛି ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେ ଯେତେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ନୁହଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କ୍ଷତି ହେଇଛି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ NRG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, PR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, WCD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ये डिपार्टमेंट मानक कहुଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଆମେ ଦେବୁ। ଦୁଇଟା ପରାମର୍ଶ ଆମେ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ପାଣି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି ସେ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଠାବ କରିକରି ଆମକୁ ତାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେ ସ୍କୁଲର ଫ୍ଲୋରଟାକୁ ଉଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯଦି ଫ୍ଲୋର ଉଚ୍ଚା ହେଇ ନପାରିବ ଉପର ମହଲାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଥ ରାଶି ଦେବୁ। ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବିପଦ ସଂକୁଳ ନ ହଉ। ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ମାଗିଛି। ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରର ଯଦି ପାଣି ପଶୁଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେଇ ଜାଗାରେ ତାର ଉପର ମହଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମେ ଆମର ଅର୍ଥ ରାଶିରୁ ପଇସା ଦେବୁ ତାକୁ ମରାମତି କରାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ WCD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ। नहीं नहीं बन्या सफिशिएंट बोली कहूना भद्रक कलेक्टर जहाँ कहते आज नुआ जिनसटा आम शिखा पाइलु जे ये किसी अंचल अच्छी जो अंचल लंबा पर्यंत दूर दूर पर्यंत पानी सबमर्ज हो जाऊँगी जहाँफल निकटतम रिलीफ सेंटर नहीं लोक 2 महला घर उपर 3 महला घर उपर छात उपर जाकि रोचंती मोर तांको परामर्श देला जे से भलिया जगह जो जगह बहुत दूर दूर पर्यंत पानी माड़ी जाऊँगी आमे साइक्लोन फ्लड रिलीफ सेंटर बनई पारिबा जोटा 3 महला 4 महला 5 महला ही पारिबो। एठी जो माने छत ऊपर रहउचंती सेमानकर छतर फाउंडेशन केते स्ट्रांग मते जणा नाही
तेणु मत आज विचलित लगिला जे छत उपरे थिबा आमे केतेले दुर्बल फाउंडेशन कारण छतटा घरटा कोलाप्स कला लोके क्षतिग्रस्त हेबे तेणु से भलिया जगार आम 4 महला 5 महला रिलीफ सेंटर बनई पारिबा जहा ये सदासड़क चित्र आप देखुले राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी समीक्षा करुले प्रेसमिट करुले वर्तमान जदियो हीराकुद दे 14टी गेट दे वर्तमान जल निष्कासन करा जाउछि एवं ये जल जेतेबेले मुंडली रे पहुंचीबो सेतेबेले वर्तमान जतिकी जलस्तर रहिछि मुंडली रे धीरे धीरे खसुछि एवं हीराकुद रो जल पहुंचीबा परे से भली कोनोसी स्थिति उपजी न पारे बोली वर्तमान जहा सूचना देउथिले एवं लोकमाननकु मध्ये अलर्ट करा जाउछि जे किभली भाबरे जो माने विपद संकुल अवस्था रोचंती से रिलीफ सेंटर को अणा जाउछि एवं रिलीफ सेंटर जहाँकि दीर्घ समय धरी वर्तमान काम करुछि प्रशासन रो सहाय्य सहयोग लोकों पाखरे पहुंचा जाउछि सुखिला खाद्य रंधा खाद्य उपरे मध्य लोकों को पहुंचा जाउछि एवं लोकों को विभिन्न स्थान रो किभଳି भाबरे इभाकुएट करा जिवो जो माने 2 महला उपरे आश्रय नेउछंती से क्षेत्र रे मध्य आशंका प्रकाश करा जाउछि जदि घरर फाउंडेशन सेतिकी स्ट्रांग नथिबो जदि से घर कोलाप्स करुछि से क्षेत्र में लोक अधिक सतर्क होवार आवश्यकता रही जदि से भली कोनोसी परिस्थिति उपजुछि तेबे तुरंत रिलीफ सेंटर को आसिबा को मध्य कहा जाउछि वर्षा जदियो वर्तमान नाही किंतु हीराकुद रो जलभंडार जो जलपतन रही ताहा धीरे धीरे वृद्धि पाउछि जहा फल 12टी गेट तापरे वर्तमान 14टी गेट दे हीराकुद जलभंडार जल निष्कासन करा जाउछि जहा 48 घंटा पर मुंडली रे पहुंचीबो एवं सेतबेलकु मुंडली रे पहुंचीबा बेले से भले कोनोसी आउ बन्या स्थिति उपजी न पारे बोली राजस्व मंत्री कहउथिले एवं लगातार भाबरे नॉनस्टॉप बन्या कवरेज हमर जारी रहिछि विभिन्न स्थान रे लोकमानकर अवस्था केमति रहिछि स्थिति केमति रहिछि प्रशासनिक सहाय्य सहयोग केमति मिलुछि व्यवस्था केमति रहिछि विस्तृत आमे आपनको ग्राउंड जीरो रो रियलिटी देखाउ